Sara tumasi sade sisana jora sofekha basara jora sofekha basara jora sofekha लाइफ प्रथम এই আনো সায়েন্স অফ টেকনোলজি যিমানে ডক্টর যিমানে পড়ে আঙ্গবনো তিনি ফার্স্ট অনাইরাং পারা তিনি খুমপুই একাডেমি স্কুল পুইলা চেংমানি তো সুলা থেপামানি চেংখা जों दाबो 21টা স্কুল থেপানাय दिनैसिमनि চেংखा এবং 22টা হোস্টেল जों থেপাनाय अबनि बागै आं बरनो दागिजाक एवं जरा कन्ट्राक्टर तनाय बरनो साजाक ताबो बर लातारिया जेखेबानो ओ मासनि बिसिङाव जेखेबानो 21टा स्कुल 22टा होस्टेल बर थाबानाय आबसुनुखौ हामबाय।